سے پہلے کہ ہم اپنے کلام کی طرف متوجہ ہوں، سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج مجھے موقع دیا، اس لائق سمجھا کہ ہم سب جو ہے مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے پاسٹر زاہد صاحب ان کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں، انہوں نے آج مجھے موقع دیا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے۔ میں اس لائق تو نہیں، لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج جو ہے موقع دیا ہے۔ بس سب آپ کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ اپنی بھی تعلیمات میں جو سکھائی ہیں ان کے وسیلہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے کلام کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 2 طرح کی دعائیں، اور اس کا سب ٹائٹل میں نے رکھا ہے مسیحی یا فریسی۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ مسیحی یا فریسی۔ 2 طرح کی دعائیں۔ ٹاپک مین جو ہے وہ ہے 2 طرح کی دعائیں، اور اس کا سب ٹائٹل ہے وہ ہے مسیحی یا فریسی۔ آج ہم نے غور کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں، مسیحیوں کی طرح دعا کرتے ہیں یا فریسیوں کی طرح دعا کرتے ہیں۔ فریسی جو ہے وہ یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو کہ اپنے آپ میں بہت راست باز تھے، اپنی عدالت کرتے تھے، دوسروں کی عدالت وہ نہیں کرتے، وہ بلکہ دوسروں کو جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو جج نہیں کرتے۔ اس لیے جو میں نے ٹاپک جو ہے یہ رکھا ہے کہ 2 طرح کی دعائیں، جس میں 2 لوگ جو ہیں وہ ہیکل میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہیکل میں جاتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ غور کریں گے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح کی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی نے جو ہے وہ کیا دعا مانگی ہے 11ویں آیت میں، کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کے اندر ہمیں 3 چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ پہلی آیت کہ وہ خداوند کی بخشش کے لیے شکر گزاری نہیں کر رہا، وہ آیا تو وہاں پر دعا کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ شکر گزاری کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ میں جو ہوں دوسروں سے بہتر ہوں، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہم جب خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارا جو ہے مرکز جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی کا مرکز خدا نہیں ہے، اس کا مرکز اپنی ذات ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت راست باز، بہت ہی اچھا، بہت پرہیزگار، مذہبی شخص جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کے متبادل شخص جو ہے وہ کھڑا ہے اس کو اپنے سے نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس نے کہی ہے کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو، موازنے والی دعا، اپنا موازنہ جو ہے وہ کر رہا ہے اس شخص کے ساتھ۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چرچز میں جاتے ہیں، کلیسیاؤں میں جاتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے بھی مناتے ہیں، قیامت المسیح بھی مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا چاہے وہ ختم نہیں کر دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم اپنی جو بھروتی ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم بھرتے جاتے ہیں خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، ہم اپنی چیزوں کی جو ہے وہ نمائش کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا اگر ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم جو ہے وہ دوسروں کے آگے اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے میں تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہوں، یہ صرف میرے پاس ہی برکت آ سکتی تھی اور کسی کے پاس یہ برکت نہیں آ سکتی۔ یہی مسئلہ جو تھا فریسیوں کو خداوند سے بھی تھا، کیونکہ خداوند فریسی کو کیا کرتے تھے کہ تم جو ہو سفیدی پھیری قبروں کی مانند ہو۔ یہی وجہ تھی، یہی کرٹیسزم تھا کہ خداوند کو انہوں نے جو ہے وہ مسلوب کیا، کیونکہ خدا ان کو جو ہے وہ ان کا اصل چہرہ دکھاتے تھے۔ وہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے تھے لیکن اپنی طرف انگلی نہیں۔ لیکن عزیزہ، جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو یاد رکھیں کہ باقی انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی چیزوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بولیں گے جی یہ آئی فون میرے پاس تھا، ملے چھوڑ کے تے کوئی نہیں، صرف میں سب تو پہلا آئی فون لیا ہے، رولیکس تھی گھڑی پورے شہر چ نہیں کہ اپنے گلاسوں کی جو ہے وہ تعریف کریں گے، یہ گلاس میں نے فرانس سے لیے ہیں۔ مطلب کہ جب ان کے پاس بلیسنگز آ جاتی ہیں تو وہ غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو مذہبی شخص یہ جو دعا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوندہ شکر ہے کہ میں تو بہتر ہوں، میں اس کی طرح نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو مذہبی لبادہ اور کے چاہے وہ چرچ میں تو ہمیں روحانی نظر آتے ہیں، لیکن باہر جو ہیں وہ لوگ جسمانی ہوتے ہیں۔ اور آج بھی جب جیسے خدا ان کو سکھاتے تھے وہ سیکھنے کی کوشش نہیں تھے کرتے،
बल्कि वो खुदावंद का क्या करते थे, जिनकी मुकाबला करने की कोशिश करते थे। आज हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मानने को तैयार नहीं होते, मतलब कि ना तो वो करेक्टेबल होते हैं, ना वो टीचेबल होते हैं। आप उन्हें सिखा भी नहीं सकते, आप उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन खुदावंद के नाम से तौबा नहीं करेंगे और वो खुदा की बख्शिश के लिए शुक्रगुजारी नहीं कर रहा। वो अपने पास बैठ कर जो वो ये कर रहा है कि शायद मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़े रखता हूँ, मैं जो हूँ दायक्षियाँ भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा जबकि तुम आए तो खुदा की हजूरी में दुआ करने के लिए हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर। क्या कहता है जी कि मैं इससे बेहतर हूँ, आई बेटर देन, मैं इससे बेहतर। प्लीज़ इस तरह की दुआएं चाहे वो ना किया करें, इस तरह की दुआ का कोई फ़ायदा नहीं। दुआ में जब हम आते हैं तो हमारा मरकज़ खुदा होना चाहिए, ना कि दूसरे लोग। जब हम हजूरी में आते हैं तो दाएं बाएं ना देखा करें, सिर्फ खुदावन की तरफ से आप ध्यान रखा करें, क्योंकि खुदा ने हमें अगर इस दुनिया में भेजा है तो वो एक ही शख्स को भेजा है। अगर एडर साहब हैं तो वो एडर नदीम एक ही हैं यहाँ पर, वो अकेले मास्टरपीस है, मतलब कि हम हर एक जो है वो मास्टरपीस है, हमारी कोई कापी नहीं है। अपने आप की कापी करना शुरू ना कर दिया करें दूसरों के साथ। दूसरों की चीज़ें देख कर कई लोग जो है वो जेलस होना शुरू कर देते हैं कि यार इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए थी। एक मैंने देखी पोस्ट, वहाँ पे होता है कि एक शख्स व्हील चेयर पर जा रहा था, वो अपने दिल में ख्वाहिश करता है कि काश कि मेरे पाँव होते तो मैं चल सकता। दूसरा जो पैदल जाने वाला शख्स होता है वो सोच रहा होता है काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता। जिसके पास साइकिल होती है वो ये सोच रहा होता है काश कि मेरे पास जो है वो मोटरसाइकिल होती तो मैं इससे भी जल्दी पहुंच जाता। मोटरसाइकिल वाला सोच रहा होता है कि यार मेरे को कार होनी चाहिए, कार होती तो मैं फिर तोड़ ना जाऊँगा, अच्छे तरीके ना बैठ के दफ्तर जाऊँगा, उत्थे जाकर फिर तोड़ वहाँ मेरे को गड्डी। जो गाड़ी वाला होता है वो होता है यार ए मॉडल नहीं सही, उच्चे वाला मॉडल होना चाहिए। वो आजकल बड़े मॉडल आपको पता चले हो, जिसका छोटी गड्डी हो अंदर में बड़ी गड्डी होनी चाहिए। मतलब कि हम चाहे वो जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं करते। ख्वाहिश इंसान की कभी पूरी नहीं हो सकती। फ्लैश बैक वो दिखाते हैं कि फिर जो गाड़ी वाला होता है ना वो मोटरसाइकिल वाले को देख के कहता है चलो शुक्र है मेरे पास मोटरसाइकिल तो नहीं, चलो गाड़ी है। मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देख के था शुक्र है खुदावंद का कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, मुझे साइकिल पे मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, पैदल मार के चलाना नहीं पड़ता। साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देख के कहता है चलो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, साइकिल जो है पैदल तो नहीं जाना पड़ता। पैदल चलने वाला व्हील चेयर पे बैठे शख्स को देख के कहता है कि खुदा की शुक्रगुजारी है कि मैं पैदल चल सकता हूँ। मतलब कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रह कर उसमें शुक्रगुजारी किया करें। दूसरी दुआ हम देखते हैं कि क्या लिखा है 13वीं आयत में कि महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। अब आसमान जो है वो हम सब जानते हैं कि खुदावंद का तख्त है, जमीन जो है वो खुदावंद के पांव की चौकी है। अब उसने क्या किया है कि अपनी आंखें जो है वो आसमान की तरफ भी नहीं उठाई, मतलब कि वो इस कदर अपने आप को हलीम बना चुका है, अपने आप को वो इस कदर जांचता है। हम अपने गिरेबान में तो झांक के देख लेते हैं, दूसरों को बात तो कर देते हैं लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। लेकिन इसने क्या किया, महसूल लेने वाला, बेशक कि वो महसूल लेने वाला है, लेकिन उसने क्या किया है कि छाती पीट पीट कर कहा ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर है। उसने सिर्फ ये छोटी सी दुआ की है, चंद अल्फाज की, 4 लफ्जों की कि मुझ गुनहगार पर हम चर्च के अंदर ही तो झगड़ा लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि आसमान की तरफ आंख भी नहीं उठाई, मतलब कि वो जानता है कि वो क्या है गुनहगार है। उसने यही दुआ मांगी है कि मुझे गुनहगार पर क्या करके रहम कर। और खुदावंद ने फिर क्या कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की नस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि लोगों को दुआएं करने का भी तरीका नहीं आता। लोग दुआएं तो करते हैं घंटा 2 3 4 5 बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं,
लेकिन दुआ करने का जो मकसद होता है उसको नहीं करते। बड़ी लंबी दुआ जो है वो करेंगे लेकिन शायद मकसद कुछ भी ना हो। अगर जब दुआ के वसीला से हमें कुछ हासिल ही नहीं होना तो हमारा उस दुआ करने का जो है मकसद ही क्या है। एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि एक शख्स था कि वो बिल्कुल ही मतलब कंगाल था, उसके पास कुछ भी नहीं। उसने खुदावन से जो है वो दुआ मांगी कि खुदा मेरी दुआ है कि मेरी जो बहू है ना वो मेरे घर की तीसरी मंजिल पे बैठ के दूध दे। पहले वक्तों में था ना वो घर में दूध होता था तो वो दूध दे वक्त होती थी खवातीन सुबह। अब उस शख्स के पास है तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ है। दुआ उसने क्या मांगी है कि मेरी दुआ है कि मेरी बहू तीसरी मंजिल पे बैठ के मेरे घर की तीसरी मंजिल पे बैठ के दूध रेड़ के। अब उसने एक छोटी सी दुआ में आप गौर करें कितनी चीजें मांगी हैं। पहला कारोबार, मवेशी। आजकल मवेशी का कारोबार लोग चाहे अब नहीं इतना रुझान लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। पहला कारोबार उसने खुदा से मांगा। दूसरा बीवी। तीसरा घर, 3 मंजिला घर। फिर उसके बाद क्या मांगा, औलाद। बेटा होगा, औलाद होगी तो फिर ही तो उसके घर में बहू आएगी, वो जवान होगा, उसकी शादी करेगा। बहू आएगी फिर ही तीसरी मंजिल पर बैठेगी। बहू तीसरी मंजिल पर तभी बैठेगी जब उसका 3 मंजिला घर होगा। कैसी छोटी सी दुआ उस शख्स ने जो है वो किया और इतनी बरकत उसने खुदावन से ले ली। इस तरह से उसने छोटी सी आयत में इतनी चीजें मांग ली कि बस मुझ गुनाहगार को क्या करके रहम कर। उसने नहीं कहा कि खुदावंदा मैं दाइया की भी देता हूँ, मैं तेरे घर में जो है वो दाइया की देता हूँ, हफ्ता में 2 बार रोजे रखता हूँ, 1 बार रखता हूँ, या मैं बहुत रास्तबाज हूँ। अपनी नुमाइश करना जो है वो जब लोग छोड़ देंगे ना तो खुदावन जो है वो हमें बरकत पर बरकत देगा। हमें आज ये सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की दुआएं करते हैं। उस फरीसी की तरह जो कि सिर्फ मजहबी लबादा ओढ़े हुए हैं और बस अपने आप को जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उन दुआओं के वसीला से कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अगर अपने आप को छोटा बनाओगे तो तभी तुम्हें भरा किया जाएगा। जब तुम पहले ही अपने आप की भरोती करते जाओगे तो मैं तो ये तो मैं तो वो, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना। तो आज हमारे लिए इस टॉपिक का मकसद यही है कि हम दुआ किस तरीके की करते हैं। हम मसीहियों की तरीके की दुआ करते हैं कि फरीसियों के तरीके की दुआ करते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत